সমস্ত মুরগি খামারিদের জন্য এই ভিডিওটি একটি ধামাকা ভিডিও। এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জীবন বদলে যেতে পারে। আপনারা যদি চাইছেন যে মুরগি ফার্মে নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসবেন এবং আপনার ফার্মকে উন্নত করে তুলবেন এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনার মুরগি ফার্মকে পরিচালনা করবেন, তাহলে এই ভিডিওটি বন্ধুরা সম্পূর্ণ অবশ্যই দেখবেন। আজ আমরা রয়েছি পোলট্রি ইকুইপমেন্টের একটি মেলাতে, যে মেলাতে আপনারা যদি আসেন তাহলে পরে পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রির যত প্রকারের ইকুইপমেন্ট রয়েছে, মানে এ টু জেড, আপনার খামার শুরু থেকে শেষ অবধি, এমনকি মার্কেটিং কিভাবে করবেন, আপনি কিভাবে মুরগি পালন করলে অধিক প্রফিট হবে, কীভাবে খাঁচায় পালন করবেন, মানে হাজারো পোলট্রি ফার্মের ইকুইপমেন্ট আমরা অনেকেই যারা ফার্মার রয়েছি জানি না। এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এ টু জেড ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। আপনারা যদি এরকম মেলায় যোগদান করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে আসতে হবে হায়দ্রাবাদে কিন্তু এরকম একটি মেলা হতে চলেছে, যেটি হবে ওয়ার্ল্ডের সবথেকে বড় পোলট্রি ইকুইপমেন্ট মেলা। সেটি হচ্ছে 25, 26, 27 নভেম্বর 2026। ধামাকাদার হতে চলেছে ভিডিওটা, তাই বন্ধুরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ অবশ্যই দেখবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবার আমরা একটু মেলাটা ঘুরে ঘুরে দেখব আসলে এই মেলাতে আপনারা যারা পোলট্রি ফার্মার রয়েছেন তারা অ্যাকচুয়ালি কি কি সুবিধা পেতে পারেন, কি কি ইকুইপমেন্ট পেতে পারেন। পুরো মেলাটা ঘুরেই আপনাদেরকে দেখাবো, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একজন ফার্মার যদি এখানে আসে তাহলে পরে সে কি কি সুবিধা পেতে পারে, তার ফার্মের আরও কি কি উন্নতি করতে পারে। পুরো আমি আপনাদের এই মেলাটা ঘুরে ঘুরে দেখাবো এ টু জেড। যারা ফার্ম জানেন না, যারা ফার্ম করতে চান, তারাও কিন্তু এখানে এসে ফার্ম শিখে একটা সুন্দর ফার্ম তৈরি করতে পারবেন। এ টু জেড হাজার হাজার কোম্পানি রয়েছে, হাজার হাজার কোম্পানি আপনাদেরকে এখানে আমি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। नमस्कार सर, मेरा नाम उदय सिंह बयास है। मैं प्रेसिडेंट आईपेमा इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है ये। इसका हैदराबाद में ऑफिस है और पोल्ट्री इंडिया के नाम पे हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, जिसमें पोल्ट्री के रिलेटेड सामान, फीड, फार्मा, ब्रीड और फार्मास्यूटिकल्स का पूरा एग्जीबिशन में आपको देखने का मौका मिलता है। जैसा कि आप इधर मेले में आए हैं, आप लोग बेसिकली किसान लोगों के लिए क्या करते हैं? किसान के लिए जो नॉलेज शेयरिंग होता है, जैसा वो लोग क्या इक्विपमेंट लगाना है, क्या फीड लगाना है, और कैसा पोल्ट्री इक्विपमेंट लेके अपने आप को नया नया टेक्नोलॉजी में ढाल के अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ हमारे पोल्ट्री इंडिया में आपको देखने का और समझने का मौका मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि वो लेटेस्ट टेक्निक से अपडेटेड रहेंगे और कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पोल्ट्री फार्मिंग में कर पाएंगे। सर बंगाल में एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि इधर का जो किसान है ना, वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो प्रॉफिट पे फोकस करते। तो अगर एसोसिएशन के साथ जो वो जुड़ेगा व ये सब मेले में आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी देखेगा, तो उसका तो खर्चा भी बहुत है। और कैसे कम दाम में वो लोग अच्छा प्रोडक्ट इधर आके मिल सकता है। पहली बात तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में आप समझ सकते हैं कि ऐसा टेक्नोलॉजी सबके रीच में आ गई है आज के डेट में, चाहे छोटा फार्मर हो या बड़ा फार्मर हो, वो टेक्नोलॉजी को खरीद सकता है और बहुत कम दाम में। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज छोटा फार्मर है तो मैं टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे फार्मर के लिए भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और बड़े फार्मर के लिए भी है। तो छोटे फार्मर को जो चाहिए वो भी मिलेगा, वो अपने आप को छोटे स्केल से बड़े स्केल को स्केल अप कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जो बात रह गई है कि पैसे, टेक्नोलॉजी अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, आप अगर समझिए कि अगर आप पुराने जनरेशन में रहेंगे तो पोल्ट्री फार्मिंग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी का कैसा बर्तन में क्या क्या नया आविष्कार आया है, फीड के अंदर क्या क्या नई चीज़ आई है, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ के पोल्ट्री फार्मिंग करेगा तो सिर्फ उसका पैसा ही लगाएगा, वो आउटपुट नहीं मिलेगा बर्ड से। अच्छा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझ सकते हो आप। सर अभी आपका एसोसिएशन के साथ कितना कंपनी जुड़ा हुआ है और वो जो कंपनी है वो क्या क्या करते हैं? हमारे एसोसिएशन से 55 कंपनियां जुड़े हैं। 55? हाँ, 55 ऑल इंडिया की कंपनियां हैं जो अच्छा। अच्छी तरीके से सामान बनाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके का सप्लाईज करते हैं। अच्छा। तो ये कंपनियां भरोसे के कंपनीज रहते हैं। अच्छा। और आईपेमा उन सब कंपनियों को मदद इस तरीके से करता है कि एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। वो प्लेटफॉर्म पे वो अपना प्रोडक्ट फार्मर को बता सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म से वो लोग वो उनका सामान भी भेज सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फार्मर आगे बढ़ता है। आज आप 2G फोन को लेके आप काम नहीं कर सकते, आपको 5G फोन लेना पड़ेगा टेक्नोलॉजी आप करने के लिए। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये हमारे मेंबर लोग और हमारे एसोसिएशन से डेवलपमेंट देते हैं। हमारे एसोसिएशन
यहाँ तक कि बाहर के देशों से लोग आके हमारे पास सीखते हैं। युगांडा से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। ये लोग हमारे एग्जीबिशन को आके यहाँ से सीख के जाते हैं। सर ये जो कंपनियां हैं और जो किसान लोग हैं, मतलब आप लोगों का काम यही है कि किसान और कंपनी को एक साथ रखना। हाँ, एक ये बात आपने सही किया है। किसान और फार्मर लोग जो बोलते हैं हमारे पोल्ट्री का, वो लोगों से हम लोग जुड़ाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे ये लोग जुड़ने किसान से, और कंपनी। हाँ, किसान और कंपनी। अच्छा, तो आपको जो चीज समझ में आती है, आपके फार्म के लिए अच्छी लगती है, आप वो खरीद सकते हो। या आपको समझ के खरीदना है कि ये अच्छा। मेरे फार्म के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, हम्म। वो आके वहाँ देख सकते हो। वो कंपनी वाले आपको बताएंगे भी ये कहाँ पर लगा है, कैसा इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तो आपको ये एग्जीबिशन जो वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े जगहों पे होता है, हाँ। अमेरिका में होता है, अटलांटा में होता है, हम्म। जर्मनी में होता है, तो वही स्थाई पे हैदराबाद में होता है। तो आपको अच्छा। यहाँ वीजा लगेगा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको टिकट लगेगा हैदराबाद आने के लिए, अच्छा, और आपको पूरी टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। अच्छा। सर इंडिया में और कहाँ होता है एग्जीबिशन? ये हैदराबाद में सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है। अच्छा। वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्जीबिशन है। वर्ल्ड का बिगेस्ट? वर्ल्ड का बिगेस्ट है। अच्छा। जिसमें 500 से अधिक कंपनियां यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं, अपना सामान बताते हैं। जिसमें हमारे पास लास्ट ईयर 50,000 से ज्यादा लोग आए हैं। अच्छा। और 120 देशों से लोग आए हैं। सर अभी तो कलकत्ता में हम। जी, देखो, हमारा जो मेला जो होता है, हैदराबाद का मेला है, वो 25 नवंबर को होता है। अच्छा, 25 से शुरू होता है, 26, 27, 28 नवंबर 2026। आप जब एग्जीबिशन आते हो, हाँ, तो कंपनी के बारे में मालूम करना आपको बहुत आवश्यकता रहती है। हाँ, आप कंपनी को समझना है, हाँ, वो लोग कहाँ पर बेच रहे हैं, उनके कस्टमर कौन है, हाँ, उनके कस्टमर से बात करना पड़ेगा, हाँ। आपको वो समझना पड़ेगा। ये अच्छा। सब चीज समझने के बाद आप डायरेक्टली कंपनी से माल खरीद सकते हो। सर जैसे हम किसान के साथ काम करते हैं, दिन भर खेत खलियान में ही रहते हैं, हम चाहते हैं कि किसान लोग हर कंपनी में ना जाके आपका जो एसोसिएशन है उधर आए। किसान लोग आएंगे और पोल्ट्री इंडिया को अप्रोच करेंगे, हमारे ऑफिस जैसे कि को। उसको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आए तो हम उनको बताएंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे कि हाँ। कहाँ से क्या खरीदना है। हाँ। हम उनको समझाएंगे, उसके बाद वो लोग वहां से खरीद सकते हैं। अपना हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है अलग अलग कंपनी में जा सकते हैं। बराबर है। जैसे कि आपने बताया 50 से 60 कंपनी आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नेक्स्ट मेला लगेगा हैदराबाद में, हैदराबाद, नवंबर का 25 तारीख से। जी बराबर। अच्छा, अगली साल फरवरी में कलकत्ता में भी लगेगा। बिल्कुल और लगेगा। इंडिया में और कहाँ लगेगा? ये सबसे बड़े एग्जीबिशन यही होते हैं। अच्छा। और हमारा एसोसिएशन है, ये पैसा हाँ। बनाने वाला एसोसिएशन नहीं है, इसको अच्छा। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बोलते हैं। किसान को जुड़ने वाला, किसान को कैसे के लिए, फायदा मिले? हाँ, तो ये हम हमारी कमाई के लिए नहीं करते हैं। अच्छा, ये हमारे देश की तरक्की के लिए करते हैं। अच्छा। फार्मर के तरक्की के लिए करते हैं, ये जरूर, नेशन जरूर। के लिए करते हैं, हमारे भारत देश के लिए करते हैं। अच्छा। तो ये जो मेला होता है सिर्फ पोल्ट्री फार्मर के लिए होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि जो पोल्ट्री फार्मर करता है, मुर्गी उत्पादन करता है, अंडे का उत्पादन करता है, चिकन का ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोटीन है जो हमारे देश के अंदर जरूरत है, हमारे यूथ के लिए, उनके हेल्थ के लिए। तो हमारे पास आप देखते हैं तो अर्बन एरियाज में अभी भी, रूरल एरियाज में अभी भी प्रोटीन डिफिशियंसी है। लोगों में उतनी ताकत नहीं रहती है, कार्बोहाइड्रेट खाने की आदत है हमें, रोटी या नहीं तो चावल, इससे हम पेट भरते हैं, हमको प्रोटीन का आइडिया नहीं है। तो हमारे जो किसान लोग हैं, जो पोल्ट्री फार्मर लोग हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, तो उनके लिए इनकरेज करना हमारा फर्ज बनता है। सर आपके साथ बात करके मुझे यही समझ में आया कि अगर कोई नया फार्मर, कोई अगर फार्म करना चाहता है लेकिन उसको ABCD भी नहीं आता है, वो अगर आपका कंपनी के साथ जोड़े, अब आपका कंपनी के साथ आके बात करे, तो उसको फार्मर शुरुआत से लेकर मार्केटिंग तक, मतलब लास्ट तक आप लोग सपोर्ट देंगे। बिल्कुल सपोर्ट देंगे, उनको समझाएंगे क्या जरूरत है, कब क्या करना बिल्कुल। है, क्योंकि अलग अलग टाइप के 50-60 कंपनी आपके पास बिल्कुल, है। हमको उनको बताएंगे, वो लोग हमारे पास आएंगे तो बराबर उनको हम हर चीज की समझ देंगे उनको। उसके बाद उनका क्या इंटरेस्ट रहता है उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसान लोगों को क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? किसान को हम एक ही बात बोलेंगे कि आप लोग देश के सेवा में है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो और समझो प्रैक्टिसेस को, अच्छे सारे प्रैक्टिसेस को, बायो सिक्योरिटी मेंटेन करो, साफ सफाई मेंटेन करो, डिजीज फ्री एनवायरनमेंट रखो और देश के सेवा में लगे रहे और अच्छे से अच्छा काम करें। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা হচ্ছে আপনার মুরগির কেজ সিস্টেম। আপনাদেরকে আমি অনেক ভিডিওতে অনেকবার বলেছি যে কেজিংয়ে মুরগি পালন, এটা হলো একটা ম্যানুয়াল কেজিং, যেখান থেকে এই যে খাঁচাগুলো রয়েছে এই খাঁচাগুলোতে আপনারা মুরগি রাখতে পারবেন। আপনারা যদি এরকম মেলাতে আসেন, এরকম এক্সিবিশনে আসেন, তাহলে কিন্তু এই কেজগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। এই যে দেখুন, আমি আপনাদের একটু বলে দিই যারা দেখেননি কখনো, এটা হলো জলের জায়গা। এখানে ভিতরে মুরগি থাকবে, এক একটা খাঁচার মধ্যে, এখানে দেখুন পার্টিশন করা আছে, এক একটা খাঁচার মধ্যে 2 থেকে 3টে মুরগি থাকবে এবং
এখানে জল থাকবে এবং নিচে খাবার থাকবে। এবার বলুন যে ডিমটা কোথায় দেবে? যারা ডিমের মুরগি পালন করবেন, এই যে দেখুন নিচ থেকে ডিমটা পারবে, ডিমটা ঠিক এখানে এসে আটকাবে। এটা হচ্ছে মুরগির খাবারের জায়গা। এই যে দেখুন এখানে খাবার, এটা হলো অটোমেটিক জায়গা, মানে এইখান থেকে এই পাইপ থেকে খাবার আসবে, এইখানে হলারটা থাকবে, মানে যুক্ত থাকবে অন্য মেশিনগুলো, আর এটা হলো অটোমেটিকের জায়গা খাবারের জন্য আর কি। এই চার সাইডে মুরগি থাকবে, আর এটা হলো আপনার জলের জন্য। যারা ড্রিঙ্কার খোঁজেন না, এই যে ড্রিঙ্কার, এখানে মুরগি চোঁচ মারবে আর এখানে জল পড়বে, এটা হলো অটোমেটিক ড্রিঙ্কার। খাবারের বিভিন্ন পাত্র রয়েছে, এই যে দেখুন পাত্র, এগুলো কিন্তু বিভিন্ন এক একটা কোম্পানি, এই কোম্পানিগুলো কিন্তু আপনারা এখানে আসলে পরে দেখতে পারবেন, মানে মুরগির যত ইকুইপমেন্ট হয় আপনাদেরকে দেখাই, এই যে খাঁচাগুলো, এগুলোও কিন্তু আপনারা এখানে আসলে পেয়ে যাবেন। এবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যে অটোমেটিক যে মেশিনগুলো থাকে, যে মেশিনগুলো থেকে মুরগি পালন করা হয়, এই যে হলো অটোমেটিক মেশিনের মুরগির খাঁচা, আর এখানে আপনার খাবারগুলো আসবে হলারের মাধ্যমে, আর এখানে আপনার ডিম আসবে, এখানে কিন্তু বেল্ট চলে আসবে, এই বেল্টের উপরে ডিমটা এসে বসবে, তারপরে কিন্তু এখান থেকে আপনারা বাইরে থেকে কানেক্ট করতে পারবেন এই মেশিনটার। এই হলো অটোমেটিক। আর যে মুরগির মলটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে পিছনে একটা ফিতে লাগানো থাকবে, এখান থেকে এসে পড়বে। এটা হলো আপনাদেরকে একটা ডেমো সিস্টেম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ওই সাইড দিয়ে আপনি যেখান থেকে ডিমটা বেরোবে সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে হলারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 5টা আছে, 1 2 3 4 5, মানে 5 তলাতে আপনারা মুরগি পালন করতে পারবেন। আসলে এর ভিতরে খাবারগুলো থাকে, খাবারগুলো এই যে সামনে ট্রে লাগানো থাকবে, এইখানে ট্রেতে খাবারগুলো পড়বে অ্যাকচুয়ালি, এই জন্য এটাকে বলা হয় অটোমেটিক। আর ডিমটা এখানে আসবে, তো আপনাদেরকে আগেই বলেছি, আর এই খাঁচাতে মুরগিটা থাকবে। আর মেইন টেকনোলজি কিন্তু বন্ধুরা এখানে, আপনারা যারা বড় বড় ফার্মে যেগুলো দেখেছেন, যেমন ধরুন এই যে হলো ডিমের কেস, এই উপর থেকে ডিম নামতে শুরু করবে, সবগুলো ডিম বেল্টের মাধ্যমে এসে এখানে আপনারা ট্রে থাকবে, এই ট্রেতে এসে পড়বে, এখান থেকে ডিমটাকে কানেকশন করে আপনারা কিন্তু কানেক্ট করতে পারেন। আপনাদের সবার চাহিদা হচ্ছে ইনকুবেটর। এই যে দেখুন এটা হলো একটা হায়দ্রাবাদের কোম্পানি, এই ইনকুবেটর কিন্তু এখানে পুরো অটোমেটিক সিস্টেম রয়েছে, আর ম্যানুয়ালি যে আপনারা বাড়ি থেকে ইনকুবেটরগুলো কেনেন সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে আর কিনতে হবে না। এই যে দেখুন এই সাইডে মুরগির বাচ্চাগুলো ফুটবে, আবার এই সাইডে মুরগিগুলো আপনার ডিম দেবে। এই সাইডে 18 দিন থাকবে, তারপরে কিন্তু এই সাইডে যাবে আপনার 3 দিনের জন্য, মানে এইখানে ডিমটাকে হিটিং করবে, এই সাইডে হ্যাসিং করবে। আর এই যে মেশিনটা রয়েছে এটা একটা 5000 ক্যাপাসিটির মেশিন রয়েছে ইনকুবেটর, মানে আপনাদের ইনকুবেটরের জন্য আর কোথাও যেতে হবে না। আপনারা যদি এই মেলাতে আসেন তাহলে কিন্তু এইরকম ইনকুবেটর শুদ্ধ মুরগির পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির যত A to Z জিনিসপত্র রয়েছে সবগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যেতে পারেন। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো, এই যে দেখুন এখানে কিন্তু একটা সাইলো রয়েছে, এখানে আপনাদের খাবার দিতে হবে, আর খাবার দিলে কিন্তু ওই নিচ থেকে যে পটগুলো রয়েছে ওই পটগুলোতে কিন্তু খাবার চলে আসবে। মানে যারা পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছেন, যারা পোলট্রি ফার্ম করছেন, তারা কিন্তু মানে এই সিস্টেমগুলো, অটোমেটিক সিস্টেমগুলো নিতে পারবেন যারা ফ্লোরে পালন করছেন। আর এটা হলো জলের জন্য, এই যে আপনাদেরকে আগেই আমি দেখিয়েছি, এখানে মুরগি জল চোঁচ মারবে আর এখানে জল পড়বে, এখান থেকে কিন্তু জল খেতে পারবে। আর এখানে তো সিস্টেম রয়েছে, সেটা আপনারা যদি এখানে আসেন এরকম কোম্পানির সাথে, হাজারো কোম্পানির সাথে আপনারা কিন্তু পরিচয় হতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমরা যেহেতু কলকাতা এক্সপোতে রয়েছি, আর এখানে এতক্ষণ আপনাদেরকে ইকুইপমেন্টগুলো দেখালাম, এবার আপনাদেরকে আমি বিভিন্ন ফিডের সেকশন, বিভিন্ন খাবারের যেসব হয়েছে, বিভিন্ন ঔষধের যেসব সেকশন রয়েছে সেই সেকশনগুলো একটু দেখাবো। অনেক বড়, কিন্তু এখানে আসলে কিন্তু আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। কোন কোম্পানি দেখাবো আমি বলতে পারছি না, মানে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি দেখাবো বন্ধুরা, তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এই যে রয়েছে মুরগির ডিম, এখানে কিন্তু রাখা রয়েছে, আর এইখানে কিন্তু ডাইরেক্ট মুরগি রাখা রয়েছে, যেমন খাঁচায় যেরকম মুরগি থাকে এইরকম টাইপের খাঁচা কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। এই যে দেখুন সামনে খাবারের জায়গা রয়েছে, সামনে জলের জায়গা রয়েছে, পুরো সিস্টেমেটিক করা রয়েছে, নিচে মলটা যাবে আর এখান থেকে টান দিলে কিন্তু এটা বেরিয়ে আসবে। এই যে দেখুন এখান থেকে টান দেবেন, এখানে বেরিয়ে আসবে। এরকম নতুন নতুন ইনভেনশন কিন্তু আপনারা এখানে আসলে পেতে পারেন। এই যেরকম খাঁচাগুলো রয়েছে, খাঁচাগুলো এখান থেকে নিতে পারেন, চাইলে বাড়িতে শখের বসেও নিতে পারবেন। আপনারা যদি এরকম মেলাতে আসেন তাহলে কিন্তু এরকম হাজারো কোম্পানি কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা অনেকেই জানি না, অনেকেই ইনফরমেশন পাই না, সেই জন্য কিন্তু আপনাদেরকে আসতে হবে হায়দ্রাবাদে। হায়দ্রাবাদের যে নভেম্বর 2026 নভেম্বরের যে মেলাটা রয়েছে সেই মেলাতে কিন্তু আসলে আপনারা এগুলো পেতে পারেন। আমি এইটুকু ভিডিওতে কতটা দেখাবো বলতে পারছি না, আর আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা এসে অনেকে মেলায় কনফিউজ হয়ে যাবেন যে কোথায় যাবেন, কোথায় যাবেন, কোথায় যাবেন, কোন স্টলে গেলে পরে আপনারা সঠিক পরামর্শ পেতে পারেন, কোন জিনিসটা পেতে পারেন। তার জন্য কিন্তু আপনাদেরকে আমি একটাই ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছি, যে ঠিকানায় আসলে পরে আপনারা কিন্তু অল ইন ওয়ান এক জায়গায় পাবেন, কারণ এরা মেলাটাকে তৈরি করে এবং মেলার এক্সিবিশন যেটা হয়, আমরা সোজা বাংলায় যদি বলি, সেই এক্সিবিশনের কাজগুলো কিন্তু
এনরাই করে থাকেন, আপনাদেরকে আসতে হবে এই পোলট্রি ইন্ডিয়ার স্টলে। এখানে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রায় 50 থেকে 60খানা স্টলের খবর, যেখানে আপনারা আলাদা 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 নিতে পারবেন, এখান থেকে এসে পরামর্শ নিতে পারবেন। আপনাদেরকে আসতে হবে ইন্ডিয়ান পোলট্রি ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ঠিক আছে, আইপামা। এখানে কিন্তু আপনারা আসতে পারেন। হ্যাঁ, নেক্সট এক্সিবিশনে যদি আপনারা যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি বলে দিই, এটা হলো 25, 26, 27 নভেম্বর 2026। এখনো অনেক দিন বাকি আছে, ঠিক আছে। এই পোলট্রি ইন্ডিয়ার যে এক্সিবিশন রয়েছে সেই এক্সিবিশনে আপনারা কিন্তু আসতে পারেন। আবারও বলে দিই, 25, 26, 27 হায়দ্রাবাদে হচ্ছে। আর এখানে পুরো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আমি ডেসক্রিপশনেও অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, আপনারা কিন্তু সেখানে আসতে পারেন। এবং আপনাদেরকে এই যে এতগুলো কোম্পানি ঘুরে দেখালাম, কোথাও যেতে হবে না, আপনারা শুধু এইখানেই আসবেন। এই যে পোলট্রি ইন্ডিয়ার যেখানেই আপনারা শপ দেবেন, এই একই শপে আসবেন, এখান থেকে সব পরামর্শ পেয়ে যাবেন এবং আপনাকে কোথায় গেলে সুবিধা হবে সেটাও কিন্তু আপনারা এখানে এসেই পেতে পারেন।